हेलो गाइस, आज कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग जाने वाले हैं कहाँ पे और नमीर बोलेंगे कहाँ जाएंगे। We're gonna go horse riding with our cousin in a little bit. तो हम लोग जाएंगे हॉर्स राइडिंग हमारे कजिन के साथ। मम्मी और डैडी नहीं आ रहे क्योंकि उनको जॉब है, पर उन लोग अभी हम लोग को पिकअप करने आएंगे और चलो हम लोग आपको लेके जाते हैं हमारे साथ हॉर्स राइडिंग। तो अभी हम लोग का इधर पहुंच गए, बीच में ट्रैफिक थी तो थोड़ा लेट हो गया। नमीर इधर है मेरे साथ। Hello guys. और आपको अभी दिखाता हूँ मैं। Is this all the? Okay. How about you? How you doing? Say hi. Getting up today? Say hi. Hi. Say hi, Noel. Are they with y'all? Yeah. Okay. Hi. She's holding on Yeah. for her life. Sophie. Rahil. Bye. Abang Jojo. Hey, hi. Kalau kewi रस्तो बनाए भाई। राजू भाई जोजो। हाँ हाँ, emang kayak देखा तो नहीं? सोफिया जोजे। अच्छा ओके। Ano nama Prince? Jo baju. हाँ? कौन जो? ननीर जो? ओके, ताबा जो। बीजो Prince. अब जो वीडियो उतारो तो आप पब्लिक मुक्स है ना यूट्यूब में। देखा है ना राजू भाई? हाँ हाँ। मैंने ये तो देखा तो नहीं ना, तो फिर पता देखा। अच्छा ना कड़क बेही जाओ उतरो ना राजू खावाना खबर नहीं मारा हमारा बड़ा ई स्कूल में बना पर आपला वाला मेडल नहीं राखी वाला तो मेडल हाँ मेडल वाला जो वहाँ रखो Say hi, give me a kick. Hi.
Come on, Prince, let's play. Nice. Basketball. नमीर तूने मुझे गिरा दिया नो इट वाज यू रईस बेटा वाला गाड़ी में जो नाश्तो कर थोड़ा चिप्स ने लियो नहीं हलो जल्दी हलो निकल हलो 6 वागी गया तो जो घर पे। और अभी के लिए बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।